ముస్లింల పవిత్ర పండుగ అయిన ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పర్వదినాన్ని నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో మైనారిటీలు ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఈద్గా వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. పండుగ సందర్భంగా తమ గురువు బోధనలు చేశారు. అనంతరం ఒకరినొకరు ఆలింగనాలు చేసుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు రాజకీయ నాయకులు ముస్లింలకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగుణ, డిసిసి అధ్యక్షుడు శ్రీహరిరావు స్థానిక ఈద్గా వద్ద ముస్లింలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈద్గా వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله नफरतों से अल्लाह हिफाजत फरमाइए, इंतशार से अल्लाह हिफाजत फरमाइए, दुश्मनों की दुश्मनियों से इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, मसाजिद की मदारिस की खानकाहों की ईदगाहों की दीनी मराकिज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाइए, शआइर इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, दुश्मनों को ए अल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम फरमाइए, जालिम हुक्मरानों से अल्लाह हमारी ज़मीन को पाक कर दीजिए, ए अल्लाह जालिम हुक्मरानों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, ए अल्लाह जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى दुरूद शरीफ पढ़ लें। उनके वारिसीन को समय जमील अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको मरने से पहले आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रहेगा अल्लाह वो भी अपने फजल करम से अता फरमाइए। एक और नेक बना दीजिए। अल्लाह हमें जो बीमार है वो अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए, जिनके वालिदैन वलिल्लाहिल हम्द। وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون العيدين قبل الخطبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى تمرات يأكلهن فطرا الله أكبر لا إله إلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل अहम इलेक्शन है, कांग्रेस को जिताना है, दूसरों से लड़ाइए। दो काम है, वोट डालना भी है, बाकी वालों को कराना भी है। इनके वोट की अहमियत है, मुसलमानों की वोट की अहमियत है।